صفت خداوند یک بچه یاشی قد درازه. آدمایی که در همون پادپسیاتسا کردگیان کیان همه دعوی نشون میده که ما істинні مسلمانه ما لیتیمریم. یک بلاگری که گفت که در خانه که خواهد یخ میکنه یک گونه پرابلمش کردن کون میجنبونن در سینه هاشون پول میچسبونن چی با یک کس برای وای گپ نمیزنن در بین همه اشکوره یک تاد گپ نمیزنه که چی با در توی آدمو رقاصه میارن در بین کودک زنک موزگی ما دریافتگی وقتی هم سخن رو میگفت من نمیتونستم پاوزا نکنم نه که ترا همو برا تема تی قنچق نمیکنی چه کرده فریب داده با این راه مبلغ درآمد کنه نه که سوالی ما چونینه که چی با شما ویدیو را удалит کردین پیش ایرا دستگیر کردن ویدیو. سلام علیکم برادر، خوش اومدین به کانال ما ام با شما و امروز میخواستم در تمای گپ زنم که الکی ما در تما گپ زدگی هستم و فکرم نمیکردم و نیتم نداشتم که من دیم ویدیو درباره این تمای فلوس و این تمای پادانسکی گپ میزنم با دیم باره بعد 50 minút ویدیو کردگیم. اوج بعضیا ممکن بنویسن که خود خیب کرده سی دیگرش برای اون خاطری دیتی نخوام خیلی مینویسته ما اوزی گپای خما ماشه دکزاد میکنم. Так что ویدیو برای آدمایی که کم تا کلاشون کار میکنه ویدیوی در کاری میشه و برای کار کد نمیکردگیام інструкція در کره برای سرشون که کلا درش کار کنه. Так کمی жесткий میشه و کمی может کسی را خفه کنه نو کسی را خفه میکنه. همچنین باردارو معلومات دارم برای شخصایی که ورزش ده فهمش دارن ورزش هم میفهمن وقتی خچونا در ورزش میگذرونن اگر که بتونی اوقات کرده کدام جنگار بازیگر در بای و بازی پیشساز غالب میشه تیم کن داری که در بردی و پول کار کنی و این کارو کرده میتونی بسل که در کامنتاری از ذکر پیچیدگی و پروموکد هم استفاده بر در وقتی پول رجیستراسیون کردن و در وقتی بالانس پر کردن موافق پولی در بالانس موندگی با هم قدر دیگه بونوس میگیری. این کارا تنها پروموکد با تو یordam میده. Так что ссылка промокод در کامنتاری ذکر پیچیدگی. گپ میزنیم درباره بختیار شایف. اینجوریه ما در ویدیو چخی که نامش گفتم در ویدیو گفته بودم نگین که پاپولارش نکنین و در همینجا گفتنیم بلاگرایی که درباره همین گپ میزنن نگین کدوم کانالای نگین نام و فامیلیاشه برای اون خاطری که هدفی ما در ویدیو من نه نامش گفتم نه نامش موندم حتی در نزوانی هم نامش نموندم تا حاضر موندگی نیسته. برای چی خاطر بود؟ برای اون خاطری که مقصدی من خیب نبود. اگر که من خیب میکردم میدونستم که در دهن آدمو همین نام بختیار شایف در همه جا هسته. اگر که من در نزوانی ناممونم آدمو همه خیلی میکوان ویدیو ما میبروه حاضر با مثل یخل آدمو حاضر آدمو مرا چخنش دیدن برای اون خاطر من نامشون نمیگیرم که ویا نباید به خاطر خیب کنن ویدیو را برآوردن در کانالشون درباره هم آدم پیش ایرا دستگیر کردن پراسموتر خشروع گرفتن خیپاوت کردن در اساس نامی بعداً ویدیوشون گشتن удалит کردن وقتی که دستگیر کردن با درباره دستگیر شدنش ویدیو کردن. ما با شما سوال دارم میدونین که من کی را گفتم چی با شما ویدیو را удалит کردین وقتی دستگیرش کردن با ویدیو کردین های دستگیر کردنش هم ویدیو شما یگان مضمون و منطق نداره پروستا ویدیو خبر موندین و رکلاماتون گوش کردین از جانب کارمندان میلیسیا بازداشت کردید. مقصد من فقط جلب کردن آدمان بود و یک فایده به دست آوردن. من یگان معلومات دینی هم ندارم تنها مقصد من اون بود که همه خلق رو یک گلوچ کرده فریب داده با این راه مبلغ درآمد کنه. نه که سوالی ما چونینه که چی با شما ویدیو را удалит کردین پیش ایرا دستگیر کردن ویدیو پارت دادین چی با удалит کردین так میگذاریم دیگه جوش تا ما نمای شما را نگفتم برای اون خاطری که شما من در رسیدگی نیستین پروتیف ما یگان گپ زدگی نیستین مقصد ما رولی شما درازنید نکردین شما من نامتون بگیرم دال چی گپ میزنیم مقصد این ویدیو را با دیم باره کردن و نام شده این ویدیو گفتم پس چی با برای اون خاطری که نامی را نگفتن و پیش یگان سمیسل نداشته برای اون خاطری که من برای چی میگفتم که این پاپولار نشوه لیکن کانال در قوس دینیا که باید حفظ کنن نابراد نامی را گفتستن که پراسموترای ویا ای پراسموتر کانال ما زیاتره نامی را تک تک میدونن در کامنتاری هم همه مینویسه تو درباره بختیار شایف گپ زدی یعنی که هدف ما که همین آدم پاپولار نشوه یعنی که بس مثل نبود ریش یکم دیمش که ایرا علاقه اوجه قبیدن دستگیر کردن و این новости در телеканал телевизор یعنی که حاضرم آدمو بله حاضرم آدمای هست یعنی که تلویزیون تماشا میکنن با خبر تلویزیون در یوتیوب برآمد وقتی که ما ویدیو ما برآمد ویدیو من نمیدونم حاضر ویدیو کردم کی میبره ویدیو کردگی ما پیشکی سیام کشیدگی بود لیکن روزی 11 ینوار برآمد وقتی ویدیو ما برآمد
камтар пас гуфтанд ки аллакай дастгир кардан шуд, яъне ки ҳамун рӯз бо видео дар канали Викидия Имбария бо ма ссилкароӣ кардан, бо ма дар уҷаам дида мешавам. Яъне ки вақте ки видеои ма сёмка шуда буд, ма дар бораи дастгирӣ шуданаш намедонистам ва дар сари ма уже чанд та фикрҳо буд ки ира чӣ ба гаштест ҳозирам дар озодӣ. Лекин хушбахтона қабиданша вай кардан. Иш як тараф. Гапи дигараш мехостам дар ин бора бугум, гапе ки мара беҳад пур кард рунмав, ма ҳамин сабаб шид ки бо ин видеошам кунам. Инай ки и гапҳоро метонистам дар ҳамои видео якум кардагим бугум, лекин вау дар видео якум кардагим ма шок будам. Якумуш, дуюмуш ки ма видеои ҳамаи одама честни слова мегум, худованд шоҳиде. Ма пешаи видео кардан тамошо кардагӣ набудум. Ма дар роҳи кардан ки ам хеле ма тамошо кардагӣ набудум ша. Даже авозам мегум ки каналҳое ки исломӣ ки канал дар бораш видео карда будан, гашта удалит карда будан, дида будам ки дар каналшон дар бораи видео кардагино надорам, ман тамошо накардам. Барои чӣ хотир ки барои названияш дидам, уже офигет кардам. Ва видеоро ма дар видео дар шумо дар назди шумо ҳам тамошо карда шуморо нишон додан гирифтам. Як хел далбои сураҳое ки менависанд ки даму видеоро мон соз гап зана бад хирд гап за дар байни видео хта тема нака, ма хма тема накардам. Тема ти қанчи хта мекунӣ ва ма ранги ти тоқат надорам ки вай одам у хел гапҳое ки мезанам ма ӯро тамошо кунам. Ма дар реала ма дарёфтам, ба номи Аллоҳ қасам ма дарёфтам. Вақте ки гуфт ки худованд ами хел намуд дорам, ма дарёфтам. сифати худованд як бачаи ёши қадарозай гуфта будам. Ва пауза кардам, ман наметонистам далчи гӯш кунам. Барои хотире ки ман якум бор гӯш карда истардам. То что ки ман ягон гапша бридам ё ки ягон гапша ма даже ҳоли видеома тамошо кардам, ма даже ҳаст моментое ки ман нашнавидам. Гашта айсар матад карда гӯш кардагим, барое ки да чиво и пи буд, да чиво и даҳшатнок буд. Медонам барои ти қанчиқ даҳшатнок нест, барои ти нормалия, барои ти метавонӣ бигӯӣ ки бумон ман то охирша тамошо кунам. Тихта тема нака. Кори ма тема набуд. Фаҳмидӣ? Кори ма тарзе ки ман видеоро сёмка кардагим вай тема набуд. Ма ба Аллоҳ тема намекунам, ба ҳама тема кунам, ба Аллоҳ тема намекунам, ма ба дин тема намекунам. Ма ягон вақт ба дин масқараву шӯхию тема кардагӣ нестам. Айҷом саломат нахезам, дар ҳамун видеоро тамошо кардам, ма дард ёфтагиям. Мозги ма дард ёфтагия вақте ҳам суханро мегуфт. Ма наметонистам пауза накунам. Не ки тира ҳаму брат ҳамуро дар канали худаш открито хушу тамошо кун, бе пауза кардан. Раз ки ти канали ма меои, ту нами рожаи красавчики мара тамошо мекунӣ, гапи мара ту мешнавӣ. Мара ҳеҷ вақт дар видеом нагин ки мон як чизаи хел дар видео маем карол, канали май. Далчи мерем. Чиш мара маиб мекунад. Ба хотире ки ма дар видео гуфта наметонистам, гап зана наметонистам, ба хотире ки ма дар шок будам ай гуфтагӯю. Имрӯз ман мегӯм, мо худмона ҳамакаса халқи мусалмон мегем. Як блогере ки гуфт ки дар хона ки برن یا نمودی خنه کی خویاد یخ میکنه چی گونه پرابلمش کردن، چی گونه ای پشتی او با گپ زدن. یک تای دیگهش که برآمد رقص کردک بردن محکم کردن شه، بردن اون کار دیگه کردن شه. همه کسا هو ملادیس ما مسلمان میگن، لیکن یک تاد گپ نمیزنه که چی با در توی آدمو رقصا میارن در بین کودک زنک. کون میجنبونن، در سینه‌هاشون پول میچسبونن. چی با یک کس برای وای گپ نمیزنن در بین همه اشکره. اگه کسی که چریز اکران گپ میزنه، وایده چی میکنه؟ این نشون میده که ما ایستین مسلمانه، ما لیتیمریم، ما شیطانیم. این یکمش، دویمش دکازات میکنه توپیزم. همین نرودی که به همین آدم دا باور کرده ما یک به عقل ترین آدم حساب میکنم. ای همه دا چه خیلی آدمی که میگه ما خدا را دیدگیم، خداوند به مثل یک بچه قد بلندی. صفت خداوند یک بچه یاشی قد درازه گفته بودم با میگم. موی سرش زرچه سرخچه رنگه. چه خیلی چولین کانال ده ها هزار подписчик جمع میکنه. вопрос да шумо кияни одамо? Одамое ки дар ҳамо подписатсия кардагиян киян киян ҳами одамо? Киян ҳами одамое ки дар бари ҳамо шиштагиян? Киян ҳами одамое ки аъзо шидагиян? Киян ҳами далбое ки
вақте ки одам дар баршонуштагӣ мегӯяд ки ман рафтам пеши худованд аз наздик дидам ё чӣ хеле одаманд ки дар ҳаётшон ягон бор нашнавиданд ки худованд ба мисли ягон мавҷудоти офаридагори худаш нест. киян ҳамин одамо ки намедонанд ки то иха вақта ягон паёмбаре набуд ки рӯи худованд аз пеш дагӣ боша ва дидани ам имконият надорад ки як банда мехеза мерава худованда мега дидум имрӯз дар бари ту банда шиштагӣ айта пул мегираву куни тира массаж кардеса. кияй ҳамин одам ки ҳамин хел одама бовар мекунад ҳамин ода аъзо мешавад гирди авайда ҷамъ мешаванд дар каналаш подписатсия мекунанд бо дар комментарияш менависанд ки ба пеш худованд умрта дароз кунад қавр балову дигар ма гап надорум ма шумода гап надорум ва бештар комментарие ки дар ҳамин видеое ки ма баромадагӣ дар ҳамҷа навистонаги чӣ наста ака дер карди уже маҳкамаш кардан ебанутиян шумо причём даиҷа дер дар чӣ ма дер кардам причём даиҷа дер карди ва аллакай маҳкам кардан ма видеоро барои уна кардаестам ма видеоро накардам ки ӯ бина ма видеоро кардам ки ту бинӣ. бахшиш братва ма ҳамаро дар назар накидан вақт смс ма ҳамаро дар назар надорум вақте ки ма гапома гуфтаистам мақсади ма ҳама нест ҳамаро дар назар надорум просто чира ма гуфтани мақсад ма намедонам маро дарк мекунанд ё ки маро мефаҳманд намефаҳманд ё ки канали тоҷикиро бас кунам ё ки намедонам мисол ма бинам ки ма одаме набоша ки лавзи маро бифаҳма одаме набоша ки тарзи фикри маро бифаҳма одаме набоша ки фикри маро бифаҳма ма маҷбур мешавам ки бас кунам кора бас кунам чӣ ма нома чӣ гуфтаниям то вақте ки лох ҳаст лохатронам ҳаст то что ки маро удивлят мекунад то что ки ман давай ҳайрон мешавам именно ҳамин факти ҳастае ки чӣ хел ҳамун одам ба чунин дараҷа расид чӣ хел ҳамун одама имконият доданд ки ин қадар популяр нишид ин қадар клиентҳо чӣ хел пеши ҳамон мераванд чӣ хел давай подписатсия мекунанд чӣ хел вая комментировать мекунанд ҳозир шумо мегӯед ки дастгириш кардан аллакай тамом майли дастгириш кардан рано или поздно ин кор бояд мешид лекин чӣ хел ҳамун одам ин қадар дароз ин қадар муддат вобше ғайрат кард дар байни миллати мусалмон баромад чунин гапҳои куфра гап заду ҳамин хел бе ягон тарс бе ягон чӣ гашт чӣ хел ман серьёзно ма вақте ки дастгириш кардан ма уже фикрам дига шуд лекин ма то иқа вақта мегуфтам ки и чота тут нечиста раз ки ғайрат мекуна гап мезана бо да свобода лекин иш майла ай тарафаш лекин халқ чӣ хел халқ даномтон садқа илтимос бедор шен бедор просто бедор шен ягон одам гуноҳи тира тоза карда наметавонад ягон одам ояндаи тира дида наметавонад ягон одам тамоми корҳоне ки фолбино меган наметавона карда вақти пеши фолбин рафтани ту вақти аз хизматрасони фолбин истифода бурдани ту вақти да гуфтаҳои ӯ бовар кардани ту и ҳамаи куфрай ҳамаи ширкай та аз дин хориҷ мешавад худованд ба паниятияи мо ба фаҳмиши мову шумо наметавонем тасаввур ҳатто кунем ки вай чӣ гуна ягон мавҷудоти офаридагии худаш дар вай монанд нест тасаввуроти мо наметавонад рай қабул кунад барои чӣ хотир ки дар ин ҳами и батареи камераи май дар ҳами микроорганизмҳо ҳастанд бактерия меган дар поверхности ҳами ва ё зиндагӣ мекунанд хона дора мошин дора хари хингала дора ҳавлӣ дора рубучин мекунанд гудак санг ҳама каса зиндагӣ мекунанд просто вот как ҷаҳони худмон ҳастем ки зиндагӣ мекунам қадар калон зур полноценни ҳаёт дорани намиё дар танаи нами микроба бактерия зиндагӣ мекунанд попробуйте камера бин анака ма шумо як савол дига метавонам ки ҳамин бактерияҳо мора ба худшон тасвир карда метавонанд тасаввур карда метавонанд мо чӣ хелием никак фаҳмидӣ барое ки на ҷиҳати физиологиш на ҷиҳати ақлиш на ҷиҳати зирениш ягон яъне ки и просто барои дидани просто имконияти надора на физически на умствени на эволюсион ягон хел имконияти мау тира дидан и надора ана ҳамин хел дар муқоиса мау
ту худовандай. ма ва ту ин ҳами микроби дар ҳами ҷоем ки тасаввур карда наметонам мо чӣ хелием. мо ба мисли ана ҳами микробоем ба муқоиса ба худованд. наметона одамизод худованда бина вабше имкони дидан надора ва тасаввур карда ҳам наметона. чӣ хел шумо мехезед мегӯян ки я одам мебуроя мега ки худованда майдам я бачаи қадарӯзи ёши ҷигар астағфируллоҳ. накунед хеле. мар то ҳози ҳайрон мекунад ки чӣ ба вай канал дорад, чӣ ба дар вай подписатсанд, чӣ ба вай тамошо мекунад, чӣ ба одамо мози барои шармандагии шумо ҳамин видеоро агар удалил накарда бошам ман мемонам аъзоҳоро, аъзоҳое ки ина фалони аъзои ман не сурато ман мемонам ҳамин шуморо дамҷа то ки дигарда дарс шава. ҳамада хайр ягон гапҳои вай гуфта бошум. раҳмат ки қабул кардем.